ani nga pag-ampo no. So ayaw mo paglingin sa iyong kilid kay maulo na naman musunod kay yung una-una basi nagkatawa niya akong amiga diri sa kilid bisin una-una sa akong amiga nabalaan ra kog kalit di ba? Di ra ba ko gikan kay sa una gaskwela gyapon ko no. So mangin anak nga mga panghitabo sa kinabuhi. Muna nga atong dawaton si Jesus Christ ha. So basin kamo bisag namo sa layo basta nakadungog mo atong i-accept si Jesus as our Lord and personal Savior. So atong iduko atong ulo piyong ang mata no sunod lang mo no. Sabat na mo ano yung mga pag-ampo. Ginoong Jesus, pasaylua ako sa akong mga sala, sukat sa akong pagkabata, hangtod karong taknaan. Ginoong Jesus, salamat sa kapasayloan nga akong naangkon diha kanimo. Ginoong Jesus, mituo ako nga namatay ka didto sa cross tungod og alang sa akong mga sala. Ginoong Jesus, dawaton ko ikaw isip akong Dios o personal nga manluluwas sa akong kinabuhi. Sulod ikaw sa akong kasing-kasing karon ug ikaw na ang mamuhat ug maghari sa tibuok na akong kinabuhi. In Jesus name, Amen. No? So sa panahon nga inyo itong gidawat si